जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अपेक्षा करिथिबा प्रभुंकर रात्र चाप को आपण माने दर्शन करुचंती जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारित कार्यक्रम रे श्रीक्षेत्र पुरी धाम पवित्र नरेंद्र पुष्करणी प्रभुंकर आज चंदन यात्रार रात्र चाप आरंभ कले। प्रभु समस्त देवनीति सरिबा परे बा बढ़ी जिबा परे प्रभु कहले रात्र चाप को आगमन करिवि। नंदा भद्रा को जिते बेला आदेश देते नंदा भद्रा प्रस्तुत होते वर्तमान देखुंत से भद्रा चाप आगे आगे प्रभुंकर शंकर पंच शंकर सहित रामकृष्ण बाहरी पड़े नरेंद्र चतुर्पार्श्व परिक्रमा करने। एपटे भद्रा आगे आगे नंदारे प्रभु बसीचंती बंशीधर कंदर्प रथर बेश सुंदर बेश कंदर्प रथ। तेणु मदन सुंदर मदन मोहन मुरली फुंका बंशीधर बेणुधर हाथ में बंशी धरी सी भी मध्य बंशीर नादरे रात्र चाप करने नंदा को मध्य आदेश देले नंदा तुम्हें बुली जाओ, नंदा तुम्हें चल गतिशील हुआ, नंदा तुम्हें आदेश पाइला पर नंदा मध्य धीरे 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 प्रभु को आम दर्शन करुचे। जो बेश कथा कहते कंदर्प रथर बेश आपण मध्य देखिए सुदर्शन चक्र मध्य सम्मुखें रही एवं कात को धरी चाप दलई से तांकर चाप डंगा को बाहिबा आरंभ कले। एपटे देखुचे 10 अवतार पटी परिधान पूर्वक हड़प नायक तांकर बिड़िया मणि आरंभ कर सारी डंगा चलिला आरंभ हेबा क्षणी उपचार आरंभ हो जाए, सेवा आरंभ हो जाए सेव्यों पाई। प्रभु चतुर्पार्श्व देखुं सेवक तांकर रही निकटरे प्रभु सम्मुख भागे रही हड़प नायक सेवक, कारण प्रभुंकर बिड़िया मणि करें स्वतंत्र भाव में प्रभुंकर बिड़िया जो मणि करा जाए हड़प नायक सेवक से ही करिथांती। श्रीमंदिर रे चंदन लगी समय हड़प नायक सेवा बिड़िया मणि करवा, चंदन यात्रा रे बिड़िया मणि करवा। आगे आगे बैजयंत्री डंगा खोला डंगाटीए से बैजयंत्री बाजा प्रभुंकर बाजिब एवं बैजयंत्री डंगा पश्चात भागे रही भद्रा रही भद्रा चाप जगतिर पछ भागे प्रभु आगमन करुचंती। कहले बंशीवादन बंशीधर आसुचंती नंदा चापरे धड़ा चाप जो देखुं धड़ा और लाली दुईटी चाप एकत्र आप दर्शन करुचंती। बंशीवादन होउछि प्रभु बंशी बजाउचंती, जल क्रीड़ा करुचंती, नौका विहार करुचंती, बंशी बजाउचंती। ए बंशीर स्वर किए शुणुचंती ना भगवती निजे पाखे अछंती। भगवती निजे बंशीर स्वर को सी श्रवण करुचंती। एपटे शीतलता मध्य अनुभव करुचंती, कारण बंशीवादन होउछि नाद ब्रह्मर उपासना। बंशीवादन होउछि नाद ब्रह्मर उपासना। जे पर्यंत बंशी न बाजी से पर्यंत भगवान दर्शन हो पारिब ना। तेणु कह जाए बंशीवादन नादर उपासना जे पर्यंत बंशी न बाजी से पर्यंत कृष्ण दर्शन हो पारिब ना बोली कह जाए। बहला विषयानंद बंशी जो कहूचे बहला विषयानंद ये हूँ ब्रह्मानंद। गोटे विश्वानंद गोटे ब्रह्मानंद। आज मदन मोहन बंशीवादन करुचंदी। बंशी जदि कहे प्रथम आम कहे ब से विश्वानंद ये हूँ ब्रह्मानंद। तेणु श्रवणर आनंद हूँ प्रकृत आनंद। कहगला श्रवणर आनंद हूँ प्रकृत आनंद। प्रभुंकर भजन श्रवण करंतु, प्रभुंकर कीर्तन श्रवण करंतु, परम शास्त्र भागवत श्रवण करंतु, श्रीमद भगवत गीता श्रवण करंतु। श्रवण हेउछि आनंदर प्रकृत आनंद। ता सहित वेणु श्रवणर आनंद हेउछि प्रकृत आनंद।
ବେଣୁଧରଙ୍କର ବୈଜନ୍ତ୍ରୀ ବାଜା ବାଜୁଛି, ଘୋଷା ବାଜା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାଦ୍ୟକାର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଚାପଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ର ଚାପରେ ସେବା ତାଙ୍କର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୈଜନ୍ତ୍ରୀ ବାଜା ଇଏ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା, ମନ୍ଦିରର ଇ ସେବା ଏମାନେ ବାହାରେ ବଜେଇ ପାରିବେନି। এই ବାଜା ତାଙ୍କର ବାହାରେ ବଜେଇବେନି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ବିଜୟରେ ବୈଜନ୍ତ୍ରୀ ବାଜା ତାଙ୍କର ପଟୁଆରରେ ଆସେ। ଚାପ ଦଳେଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାତକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ। କାତ ଦ୍ୱାରା ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଜଳରେ କାତଟି ସେ ପକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ପଟକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେବାକୁ ହେବ ବା କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାତକୁ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ 4 ଜଣ ଚାପ ଦଳେଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଇଏ ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପଟେ କାହାଳିଆ ସେବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକ ଘଣ୍ଟ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ଚାମର ସେବା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାମର ସେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସେବା ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲେ ବେଣୁ ଶ୍ରବଣର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବେଣୁଧରଙ୍କର ବଂଶୀଧରଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀବାଦନ କରୁଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ ବଂଶୀସ୍ୱନରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ହଜି ଯାଉଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବଂଶୀର ବାଦନରେ। ତେଣୁ ବଂଶୀ ହେଉଛି କୁହାଗଲା ବିଷୟାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବେଣୁର ଶ୍ରବଣ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ। ନାଦବ୍ରହ୍ମ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତୁଚ୍ଛ। ସେ ବଂଶୀ ବାଦନ ହେଉଛି ନାଦବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଦବ୍ରହ୍ମ। ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ମୁରଲୀ ବାଦନ, ମୁରଲୀର ଶବ୍ଦ, ବେଣୁର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନାଦବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା। ତେଣୁ ନାଦବ୍ରହ୍ମ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆନନ୍ଦ ୟା ସମକକ୍ଷ ହେବନି, ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ତୁଚ୍ଛ ନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋପୀମାନେ ଘରେ ରହି ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀର ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂର ଶ୍ରବଣରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂର ଶ୍ରବଣରେ ଗୋପୀମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ନୟନ ସଫଳ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ର ପବିତ୍ର। ମଣିଷ ଜୀବନର ସଫଳତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଜୀବକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ନେତ୍ର ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେବାରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଶରୀର ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀର ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଏ ବଂଶୀ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟ ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବଂଶୀ ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀ, ଏ ବଂଶୀ ନୁହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟ ରାଣୀ। ଖାଇବା ବେଳେ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ବେଳେ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବଂଶୀ କି ପରମାତ୍ମାକୁ, ଏ ବଂଶୀ ପରମାତ୍ମାକୁ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରଭୁ କେବେ ବଂଶୀଧର ବଂଶୀ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଚାପ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହାତରେ ବଡ଼ ବଂଶୀଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି।
ହାତରେ ବଂଶୀ ରହିବ। ବଂଶୀ କେତେବେଳେ ବାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ବଂଶୀ ବାଦନ ହେଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। ଏ ବଂଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅଧରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଂଶୀକୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୁରଲୀଧର ସଦା ଅଧରରେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଥିବ। କେତେ ଧନ୍ୟ ସେ ବଂଶୀ, କେତେ ଧନ୍ୟ ସେ ବଂଶୀ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରରେ। ତେଣୁ ବେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା କେଜାଣି ସେ ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧରାମୃତ ପାନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ବଂଶୀର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବେଣୁର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ବେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା କେଜାଣି ସେ ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପାନ କରୁଛି। ଜଣେ ଗୋପୀ ବଂଶୀକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ସଖୀ, ତୁ ଏପରି କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଏତେ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି? ବଂଶୀ କ'ଣ କହିଲା? ବଂଶୀ କହିଲା, ଦେଖୁନ, ମୋ ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ମନ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ଯିଏ ନିଜ ପେଟରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷା କିଛି ରଖେ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯିଏ ବଂଶୀ ପରି ଖୋଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ। ବଂଶୀ କାଠଟିଏ ଦେଖିବେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ବଂଶୀରେ ଏପଟୁ ଆଣିବେ ସେପଟୁ ଆଣିବେ ପୁରା ସଫା। ତେଣୁ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବଂଶୀକି ପ୍ରଭୁ ଅଧରରେ ଚୁମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର ସ୍ପର୍ଶ କରାଉଛନ୍ତି। ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଗୋପୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ବଂଶୀକି, ଆରେ ସଖୀ, ତୁ ଏପରି କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଏତେ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି? ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ମୋ ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ଯିଏ ନିଜ ପେଟରେ ରାଗ ଦୋଷ ଈର୍ଷା କିଛି ରଖେ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯିଏ ବଂଶୀ ପରି ଖୋଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ। ଷଡ଼ ଋତୁର ମାଳ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଷଡ଼ ଋତୁର ମାଳ ମୁଁ ଖାଇଛି, ପେଟକୁ ଖୋଲା କରିଛି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି କଷ୍ଟ ସହିଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବଂଶୀର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥାଏ। ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତେଣୁ କୁହନ୍ତିନି କମ ଖାଇଲେ ନିରୋଗ ରହେ। ବଂଶୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବଂଶୀର ମଧୁର ସ୍ୱନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଦୁଃଖ ସହେ ତାର ପାପ ଜଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନୌକା ବିହାର ବେଳେ ବଂଶୀଧର ଆଜି କନ୍ଦର୍ପ ରଥ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ରଥ କି ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୀଳା ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାପ ଖେଳ ଦେଖୁଛେ। ବଂଶୀକି ଯଦି ପଚରାଯିବ, ବଂଶୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବଂଶୀର ମଧୁର ସ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହିବା କଥା, କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ବଚନେ କି ଦରିଦ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହିବା, ଶବ୍ଦ ବାଣକୁ ସହଜରେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଂଶୀ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ମୌନ ଥାଏ। ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ମୌନ ଥିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେ ମୌନ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୌନ ଅର୍ଥ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୌନ, ମନର ମୌନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୌନ। ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବୃକ୍ଷ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସେ ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରବତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଚାଲିଛି ଚାପ ଖେଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ରାତ୍ର ଚାପ। ଇଏ ରାତ୍ର ଚାପ। ଦିବିଦଣ୍ଡୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମଝିରେ ବୁଲିବେ, ଚାରି କୋଣରେ ବୁଲିବେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବେ, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ରାତ୍ର ଚାପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ
दर्शन देवाई तांकर ये आगमन होइछि। रात्र चाप तो आम दर्शन करुचे किंतु रात्र चाप बेले जितेबले चाप डंगारे मध्य भागे प्रभु विराजमान करिसेंते नौका विहार करुचंती। आसंतु शुणिबा नमिता अग्रवाल कंठर सुमधुर भक्तिभरा चंदन यात्रा भजन सहित प्रभुंकर नौका विहार बा जल क्रीडार दर्शन करी महापुण्य अर्जन करिबा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। मणि विमाने गोविंद
ରହିଛନ୍ତି ବାମେ ରହିଛନ୍ତି ରାଧିକା ପୀତବସନକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଅଧିକା ଅଷ୍ଟସହଚରୀ ସାଥେ ରହିଛନ୍ତି ବାମେ ରହିଛନ୍ତି ରାଧିକା ପୀତବସନକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଅଧିକା କିଏ ତାମ୍ବୁଳ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ କିଏ ତାମ୍ବୁଳ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ଦେଖଲୋ ଭାବରେ ପିରତିରେ ଦେଖଲୋ ଭାବରେ ପିରତିରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ସଖୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ସଖୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ନନ୍ଦଭଦ୍ର ଦୁଇ ଚାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାନା ଢଙ୍ଗରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ପ୍ରଭୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭକତ ନାଚନ୍ତି ଭାବରେ ନନ୍ଦଭଦ୍ର ଦୁଇ ଚାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାନା ଢଙ୍ଗରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ପ୍ରଭୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭକତ ନାଚନ୍ତି ଭାବରେ ସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ନର ସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ନର ଦେଖଲୋ ସରବେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଦେଖଲୋ ସରବେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ସଖୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ସଖୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି କରନ୍ତେ କେଳି ଚନ୍ଦନ ବୋଳି କରନ୍ତେ କେଳି ଦେଖଲୋ ଆହାକେ ସରାଗରେ ଦେଖଲୋ ଆହାକେ ସରାଗରେ ଆହାକେ ସରାଗରେ ଦେଖଲୋ ଆହାକେ ସରାଗରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ସଖୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଭାବର ଭଜନ ମଧୁର ଭଜନ ସୁମଧୁର ଭଜନ ଚାପ ଖେଳକୁ ଦେଖି ଭାବର ଭଜନଟିଏ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମଦନ ମୋହନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡ଼ିଯାଏ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁକଣ୍ଠୀ ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାମ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖି ନବଦା ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ନବଦା ଭକ୍ତି ସାଧନ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧ୍ୟୟନ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି କରିବେ ଭକ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯାଇକି ନୌକା ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। କୂଳେ 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 ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ନା ଟିକେ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯିବା। ରାତ୍ର କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗୁଛି, କହିଲେ ଟିକେ ଦୀପିଦଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅ ଡଙ୍ଗା। ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଦୀପିଦଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
दीपीदंडीर चतुर्पार्श्व को टिके नौका विहार करिवे, परिक्रमा करिवे। जेतेबेले भद्रा आगमन करिसंती दीपीदंडी की, नंदा मध्य आगमन करिवे। नंदा कुआड़ जीवे? नंदा प्रभु को पछे पछे, शंकर को पछे पछे। तेणु यही दृश्य ही आम मन में आई थाए समर्पणर भाव। दृश्य आनी दे था समर्पणर भाव। तेणु आम कहे नवदा भक्ति द्वारा प्रभु प्रसन्न हुअन्ति। भद्रा जितेबाला गले नंदा वर्तमान आसी पहुँचले दीपीदंडी पाखे। देखो दुईटी चापडंगा, मध्य भाग दीपीदंडी। प्रत्येक पुष्करणी मध्य भाग आपण देखिए जो तीर्थमान रही है, कारण सकल तीर्थ जोटी रुहंती से स्थान होची ए प्रभुंकर स्थान। कूल लंघन करूना आउ। वर्तमान नंदा भद्रा दीपीदंडीर नरेंद्रर मध्य भाग रे रहिचंती। पुनश्च से भद्रा तांकर कूल आड़िकी आसुचंती। मध्य भाग को जिते बेले जाइचंती बुलिबा परे कूल को से आगमन करुचंती। पुणी बुलिबे, इच्छा आउरी मन हला नहीं आउ टिके आउ घेरे बुलिबा पाई। इच्छा मयंकर इच्छा परा। आमे भावुतले कूल को नहीं, पुणी भद्रा को आदेश आसिला, भद्रा आउ टिके बुल, आउ टिके चलो दीपीदंडी पाखक आउ टिके चलो। पलौच कुआड़े जाओनी, टिके दीपीदंडी पाखे आउ टिके घेरे बुलिबा को इच्छा होउछ। कारण आजिर शीतलता बोधे प्रभु को प्रसन्न लगुच। केतेबेले तांकु केतेबेले प्रसन्न सी हेबे, केतेबेले दीपीदंडी जाआंतिनी, केतेबेले दीपीदंडी जीवे। पुणी दीपीदंडी पाखे थिबे थिबे हठात चापडंगा अटकी जाए मध्य। पुणी देखंतु भद्रा को आदेश देले, आउ थरे भद्रा टिके दीपीदंडी पाखक जाओ। पुणी मन कहला नाई टिके बुलेई दियो। जीवे कूल को आसबे, पुणी दीपीदंडी पाखक जीवे। एमती चिंतारे भद्रा पड़ी जाइचंती। भद्रा पड़ी जाइचंती, कौन करिवे? यार प्रभु कहउचंती, पुणी प्रभु पुणी कहउचे नाई कूल को चल। तांको आदेश, तांको इच्छा को से पूरण करिवे। तेणु आमे कहले भगवान को प्रति ए सबू दर्शन ही भगव ईश्वरंकर दर्शन ही मन भीतर समर्पणर भाव आसी थाए। एवं नवदा भक्ति साधन करिबा पाई मध्य इच्छा हुए। और नवदा भक्ति द्वारा ही प्रभु को आमे प्रसन्न करि थाउ। प्रभु को प्रसन्न थारु प्रभु जदि ईश्वर जदि प्रसन्न होती आमर लाभ कौन? आमर सफलता। प्रभु को प्रसन्नतारु जीवन सफल हुए। एक कथा को आमको स्वीकार करने को पड़ो। मात्र भोगे भोगरु शांति मिले ना, शांति मिल ना। तेणु आनंद चित्तरे आनंदमयंकर ए दृश्य आमे देखुचे। भगवती सहित भगवान तांकर जलक्रीड़ा नौका विहार रे निमग्न रहिचंती। ये होची से रात्र चाप, चंदन यात्रार रात्र चाप को आपण दर्शन करुचंती। कारण आमे ज्ञान भक्ति द्वारा, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग प्रभु को दर्शन करवा। एपरी ज्ञान हो तुम समस्त भगवान को दर्शन कर, से हूँ प्रकृत ज्ञान। एमिति ज्ञान पाइबा समस्त भगवान को दर्शन करवा। संसार में ब्रह्मज्ञानी मिल पारती, मिल पारे ब्रह्मज्ञानी। तेणु प्रभुंकर चापद्वय डंगा से मध्य भागे नरेंद्रर मध्य भागे रही। नरेंद्रर मध्य भागे प्रभु रही। हरि बुलुचंती, हर बुलुचंती। हरिहरंकर एकत्र जल क्रीड़ा। हरि गोटे डंगारे, हर गोटे डंगारे। गोटे डंगारे जोगीश्वर, गोटे डंगारे जोगेश्वर। ना प्रभु एकाठी अछंती। रामकृष्ण जो डंगारे, शंकर से डंगारे अछंती ना। तेणु शंकर होउचंती जोगीश्वर, कृष्ण होउचंती जोगेश्वर।
ତେଣୁ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ମିଳନ, ହରିହରଙ୍କର ମିଳନ। ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ। ଆଜି ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଆମେ ହେଉଛେ। ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ବିଷୟାନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଭଜନାନନ୍ଦ ମିଳିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଷୟାନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପରମାନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନିବୃତ୍ତିର ଆନନ୍ଦକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିବୃତ୍ତି କିଏ? ନା ଶଙ୍କର। ନିବୃତ୍ତିରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ମନ ଭିତରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା ମନ ଭିତରେ ଥାଉ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବି ସେ କରୁଣା ମୋତେ ଟିକେ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଭଲ ପାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଈଶ୍ୱର ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦୂରେଇ ଗଲେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା। ସତ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ସତ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସାଥୀ କର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗ କର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କରି ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଉ ଜୀବର। ଜୀବ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେପରି ଆସକ୍ତି ଆସିଲେ ତା ଭକ୍ତି ହୁଏ, ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେପରି ଆସକ୍ତି ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଲୌକିକ ନାମ ରୂପରେ ଯେପରି ଆସକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେପରି ଆସକ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର, ସେହିପରି ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ଚାପ ଚାଲିଛି, ଚାପ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ର ଚାପ ଚାଲିଛି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ରାତ୍ର ଚାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପର ଦେବନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶେଷ ହେଉଛି ରାତ୍ର ଚାପ। ଆଉ ସେଇ ରାତ୍ର ଚାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ରାତ୍ର ଚାପରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରିବେନି, ଦେବଯାନକୁ ବିଜେ କରିଯିବେ। ସମସ୍ତ ଦେବଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଲେ ବିମାନ ବଳୁ ସେବକ ଧରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। କାରଣ ରାତ୍ର ଚାପ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାତ୍ର ଚାପ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିଗଲା। ଚନ୍ଦନର ନୀତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସରିଗଲା। 16 ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ ନୀତି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ 16 ଉପଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା, ଏ ଚନ୍ଦନରେ ଦେଖିବେ 16 ପ୍ରକାର ସେବା ରହିଥାଏ। ଜଳ ଲାଗିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅ ଚାପକୁ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାପ ଆରମ୍ଭ ଚାପ ଶେଷ, ଦିନ ଚାପ କଥା କହୁଛି। ଦିନ ଚାପ ଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧା ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ସାଧା ବେଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗାଧେଇଥିବେ ନା, ସ୍ନାନ କରିଥିବେ। ସ୍ନାନରୁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠିବେ ମାନେ ସାଧା ବେଶଟିଏ ହେଇଯାଇକି କ'ଣ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଟିକେ ଫଳମୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର ଛେନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବେଶରେ ବସିବେ। ତେଣୁ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଭୋକ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ରାତ୍ରରେ ପୁଣି ଗାଧେଇବେ। ଗାଧାନ୍ତି ତ ପୁରା ଜଳ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିବେ, ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିବେ ଏବଂ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ତାଙ୍କୁ। ଶୀତଳ ଭୋଗ ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୀତଳ ଭୋଗ ଆଗ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ। ଏବଂ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ ଦରକାର, ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ସାଧା ବେଶ ହେଇଥାନ୍ତି।
से शीतल भोग पर प्रभुंर सादा बेश हुए। सादा बेश शीतल भोग खाई सारा पर प्रभुंर स्वतंत्र भाव में जो छेना मांडुओ चंदनर स्वतंत्र भोग छेना अटा भल घी द्वारा प्रस्तुत कर सेवक मांडुओ भोग बोली कहुए। मांडुओ भोग जितेबाला प्रभुंर बढ़ शेष हम दिह बाहर को आसवे जगती उपरे बसवे भक्त मान को दर्शन देवे एवं से जगती उपरे विड़ियामणि करा विड़ियामणि सरिबा परे प्रभु पान खेले खेले खाइला परे प्रभुंकर वंदापना सेठी मध्य अछि। वंदापना परे चाप डंगा को दिय विजय करि रात्र चाप पाई एवं रात्र चाप जेतेबेले शेष होता है पुनर्बार आउ चंदन कुंड को जगती की प्रभु आउ यात्रा करती ना विजय करती ना। रात्र चाप सरिबा पर सीधा चाप डंगारू से विमान को स्व विमान को विजय करि रामकृष्ण पालिकी को विजय करि कारण बाहुला यात्रा बा बाहुला विजय करेंगे श्रीमंदिर को 21 दिन धरी यात्रा जल क्रीड़ा प्रभुंकर चलंती प्रतिमा जो कहूचे मदन मोहन किए मदन सुंदर किए चलंती प्रतिमा मदन मोहन अच्छा चलंती प्रतिमा दोल गोविंद अच्छा चलंती प्रतिमा नारायण अच्छा प्रभुंकर चलंती प्रतिमा एमने दक्षिणी घरे एमानकर विजय रही था स्वतंत्र भाव में श्रीमंदिर दक्षिणी घर से दक्षिणी घरे प्रभु विजय प्रतिमा माने रही था। तेणु प्रभुंकर नीति सरिबा पर यात्रा सरिबा पर उत्सव सरिबा पर स्व दक्षिणी घर को स्थान को विजय कर तेणु जितेबाला चंदन यात्रा आमे देखुचे कारण विशेष ये चंदन यात्रार विशेष हूँ भौरी यात्रा आगू को अच्छी विंश दिवस ये भौरी यात्रा बोली कह जाए 21 दिन चंदन यात्रा ना 21 दिन 20 दिन टी हूँ स्वतंत्र यात्रा जहाँ को आम भौरी यात्रा बोली कहीचे। तापर हलदी पानी रे प्रभुंकर बाहर चंदनर यात्रा सबू बढ़ी थाए हलदी पानी रे। तेणु दैनंदिन नरेंद्र पुष्करणी रे ठाकुर मानकर ए चंदन यात्रा सहस्राधिक हजार हजार संख्यार भक्त माने महा आनंद बसी नरेंद्र पुष्करणी चतुर्पार्श्व दर्शन करुचंती। तेणु पुष्करणी चंदन मंडप ये दर्शन द्वारा महापुण्य अर्जन होता है। तेणु दैनिक प्रतिदिन नरेंद्र पुष्करणी रे ठाकुर मानकर चंदन यात्रा समय आपण कहे केते प्रकार केते नीति हुए 16 रु ऊर्ध्व नीति पालित होता है। ता भितर देखिए ठाकुरंकर 2 थर चाप केली बा नौ विहार बोली कह जाए जल क्रीड़ा कह जाए बेश भोग बंदापना इत्यादि नीति अंतर्भुक्त। तेणु प्रभु जुआड़े जी प्रभुंकर उपचार नीति रही बिना नीति प्रभुंकर प्रत्यावर्तन हुए जोटिक जातु नीति टिके थिबो किछि नले कर्पूर आलती हो बंदापना हो बंदापनाटे निश्चित भाव में थाए कर्पूर आलती बंदापना हो कि बती आलती बंदापना हो। तेणु से बंदापनार परंपरा मध्य रही थाए। बंदपना समस्ते बंदापना जो पालिया सेवकंकर रही थाए से सेवक ही तांकर करी थांती कारण ये यात्रा हूँ स्वतंत्र ये यात्रार नीति हूँ स्वतंत्र ये यात्रार भोग मध्य स्वतंत्र कारण चंदन यात्रा 21 दिन विविध प्रकार आमे कौचे मांडुओ भितर विविध प्रकार मांडुओ पट मांडुओ ठू आरंभ करी 2 पटिया मांडुओ 3 पटिया मांडुओ ठू आरंभ करी 4 पटिया 5 पटिया मांडुओ ताट बाबद मांडुओ ठू आरंभ करी ताट पट मांडुओ रसावली मांडुओ एमती अनेक मांडुओ ता सहित नान मान ठारू आरंभ करी सान आरिसा धौला ठारू आरंभ करी सान बड़ा सरपली पिठा झिली पणा साकर पखाल साग चंदन यात्रार द्वितीय दिन ठारू 42 दिन
मंदिर रे भोग हुए विभिन्न प्रकार मंदिर भितर मध्य चंदन यात्रा ना भीतर चंदन बोली आम कहे से प्रभुंकर 21 दिन बाहर चंदन नरेंद्र पुष्करणी जो नीति संपन्न करा जाए संपृक्त सेवक माने मध्य रही था जड़िए सेवक अन्य जोटी जीवे जड़िए सेवक 2 जन सेवक रे काम बढ़ी जाए किंतु प्रभुंकर जड़े 2 जन नुहे प्रभुंकर विविध सेवक विविध नीति कई कहार सेवा को से करें जार जो सभा से श्रीमंदिर स्वत्वलिपि रही है स्वत्वलिपि मुताबक से सेवा करेंगे सेवा जार कटि जाए सेवा पुनः से करें पुणी नानादि प्रकार पालन करने को पड़े तेणु समस्ते सेवा को अत्यंत श्रद्धा भावयुक्त ही समर्पित भाव नहीं सेवा को संपन्न करती सेवक माने महाप्रभुंकर से सेव्य भाव नहीं प्रभु मध्य प्रत्येक सेवा को से ग्रहण करती जेते प्रकार सेवा जेते प्रकार सेवक प्रत्येक सेवा को प्रभु ग्रहण करती ग्रहण न कले केमिति प्रभु ये समस्त लीला करुचंती तेणु प्रभुंकर चंदन यात्रा प्रतिदिनर यात्रा दिन चाप शेष होगा पर ठाकुर माने चंदन कुंडे स्नान करती चंदन मंडपर जगती उपरे नानाविध सुवासित पुष्प चंदन कर्पूर जल द्वारा पृथक पृथक भावे 3 गोटी चंदन कुंडे सुशीतल सुगंधयुक्त जल मध्य थाए मदनमोहन भूदेवी श्रीदेवी चंदन मंडपर मध्य भागरे राम और कृष्ण पूर्व भागरे एवं पंच महादेव पश्चिम भागरे चंदन कुंडे विजय करेंगे पुणी जिते चंदन कुंडे विजय करती पंच महादेवंकर देखिए गोटे कुंड चंदन कुंड से चंदन कुंड निकट को जीवे प्रत्येक चंदन कुंड रामकृष्ण को देखिए चंदन कुंडे बुड़वा बेले केवल मदन सुंदर मदन मोहनंकर चंदन कुंडे बुड़बार कई दर्शन करें बारण थाए ताला पड़ी थाए द्वार बंद कर ताला पड़ी ताला खाली पड़ न सुदर्शन चक्र से द्वार मुहरे रही थे कई जीवेनि ता भितर चक्र बुलुवे प्रभु सुदर्शन चक्र को रखी था आ चक्र बुलिया माने ता भितर किए जीव कई जीवेनि चक्र हूँ गुणायमान अवस्था सदाबले बुली बुली बुलुवे तेणु प्रभु करती द्वारे चक्र को रखे चक्र तुम्हें जगी था स्नान करने को जाऊँ भितर चक्र जगिले आज्ञा बह तेणु प्रभुंकर 3 गोटी कुंड कथा कहते शंकरंकर कुंड पंच महादेवंकर कुंड पश्चिम पार्श्वर रही चंदन कुंड से जलकुंडे देखिए मध्य भागे बसवे यही डंगारे जो डंगा लाली डंगा देखुंट पंच महादेव अच्छा पंच महादेव भितर मझिरे रे किए ना लोकनाथ रे मझिरे रे लोकनाथ तांको सम्मुख को रे जम्बेश्वर एवं कपाल मोचन लोकनाथ सम्मुख भागे लोकनाथ चाहिए जम्बेश्वर को जम्बेश्वर चाहिए लोकनाथ को एवं लोकनाथ मध्य कपाल मोचन को चाही था एपटे पछद पटे मार्कंड रे और नीलकंठ रे मार्कंडेश्वर नीलकंठेश्वर एवं नीलकंठेश्वर कपाल मोचन को चाहिए मार्कंडेश्वर जम्बेश्वर को चाहिए मध्य भागे रही बाबा लोकनाथ चंदन कुंडे उठा पर पंच महादेवंकर मध्य सुसज्जित पुष्पवेश सेवक माने स्व महादेवंकर सेवक से तांकर बेश करी थांती लोकनाथ शंकर लोकनाथ समेत पंच महादेवंकर यही डंगारे बसी आम पंच सागरंकर कथा कहू कहू पंच शंकरंकर मध्य दर्शन करुचे जहाँ कथा तुंडे धरिवे से प्रभु आसी दर्शन करेंगे सी आसी दर्शन देवे मंथर गए रात्र चाप तो देखु दिन चाप आपण देखी भद्रा कहतु नंदा कहतु केते तीव्रतर गतिशील केते क्षिप्र गति से चलुले जिते रात्र आसी
ନନ୍ଦାଭଦ୍ରା ଚାହାନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନ୍ଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ, ବେଶୀ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିତେଇବେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦାଭଦ୍ରାଙ୍କର ଗତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ ରାତ୍ର ଚାପରେ। ଦିନ ଚାପ ଅପେକ୍ଷା ରାତ୍ର ଚାପ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୂଳରେ ପୁଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୂଳେ କୂଳେ ଦେଇ ପୁଣି ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। ପ୍ରଭୁ ଜଳରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଳରେ ତ ସିଏ ଅନେକ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। କାଳିୟ ଦଳନ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୀନ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ଧରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଧରିଥିଲେ। ସବୁ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଜଳ ବିହାରୀ, ସେ ଜଳରେ ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସ୍ଥଳରେ ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସବୁଠି। କେଉଁଠି ସେ ଲୀଳା କରିବେନି ସେମିତି କହିବେନି, ସବୁଠି ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କୁ ଧରି ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନୌକା ବିହାରରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନୌକା ବିହାର କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ନୌକା ବିହାରରେ, ନୌକା ବିହାର ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। এই ଚନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଁ ଟିକି ଧରୁ ଚନ୍ଦନ, ଏ ଚନ୍ଦନ ଦେବଦ୍ରବ୍ୟ। ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅନୁଭବ ହୁଏ ରାତ୍ର ଚାପରେ, ଦିନ ଚାପ ଅପେକ୍ଷା। ଦିନ ଚାପ ଅପେକ୍ଷା ରାତ୍ର ଚାପ ବେଶୀ ଆସିଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ, ଅନୁଭବ ସବୁକିଛି ଆସେ। କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ। ଗୋଟିଏ କାତ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କାତଟି, ଲମ୍ବା କାତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିରେ ସେ କାତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଜଣାପଡ଼େ କାତ ଯେଉଁଠି ପକେଇବେ ଚାପ ଦଳେଇ, ଆମେ ଜାଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଏତିକି ପାଣି ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି, ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁଠି ଗଭୀର, କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡ, କେଉଁଠି ଗର୍ତ୍ତ, ଏ ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ଜଳପତନ କେତେ ବା ଜଳସ୍ତର କେତେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କାତ ପକେଇଲା ବେଳେ। ଚାପ ଦଳେଇ ଯେତେବେଳେ କାତ ପକାନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ପାଣି କେତେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରା ଚାପରେ ଚାପ ଦଳେଇ ଅଛନ୍ତି, କାତକୁ ଧରି ପକେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଲା ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାଉଁଶଟି। ବାଉଁଶର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିର ଗଭୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାତରୁ ଅନୁମାନ କରିଦେବେ ଯେ ପାଣି ପତନ, ଜଳସ୍ତର କେତେ ଅଛି। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି ସେବକ ତାଙ୍କର ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା? ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ ଶୀତଳତା ଦରକାର? ଇଏ ତାଙ୍କର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କରନ୍ତି। ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର। ସକଳ ହୃଦୟରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି।
अनंत असीम अनंत आत्म प्रभाव। कारण आम से प्रभु को कहूचे प्रभु कि संसार बड़ विचित्र संसार। आपण संसार रे रही आपण को पाइबा बड़ कष्ट, पुणी संसार रे रही आपण को पाइबा बड़ सहज। सहजटी हुए जितेबाला प्रभुंकर अहेतुक कृपार हुए। अहेतुक कृपा रहिले संसार रही तांको पाइबा सहज होता है। कारण सी अक्षर अच्छा क्षर अच्छा क्षरातीत सी बोली कह जाए। कूल को भद्रा एवं नंदा जीवे जीवे बोले होचंती। जीवे कि जीवेनी ए प्रकार चिंतार अच्छा, किंतु आगुआ जाइकी आगे प्रथमे प्रथमे कूल छाड़िबे एवं प्रथमे कूल रे किए ना भद्रा बड़ डंगा लाली डंगा। लाली डंगा आग कूल छाड़िबे, चाप खेली सारा पर आग कूल रे पहुँचे। भद्रा मध्य से भली सी पछरे आसंती, पछरे कूल को जाते, कूलरू आसबे पछरे, कूल को जीवे मध्य पछरे। भद्रा जाइकी स्वस्थान रे रहिबा परे नंदा तांकर स्वस्थान को गति करुचंती। और से डंगा को ठीक स्थान रे नहीं लगी देबा पाई वंशानुक्रमिक सेवा करुवा चाप दली से तांकर सेवा, तांकर सेवा होची प्रभुंकर दुई ओली चाप डंगा बाहिबा तांकर सेवा। तांकर सेवा एतिकी तेणु से भी से भाव द्वारा प्रभु को बांधि रखी था। भाव द्वारा से प्रभु को बांधि रखी था। कारण आमे चापरे से परम ब्रह्मंकर चाप यात्रा आमे चंदन यात्रा दर्शन करुचे। समग्र जगत आमे कहिचे समग्र जगत होउचे एक ब्रह्मंकर बहुरूप। समग्र जगत होउचे एक ब्रह्मंकर बहुरूप। से पंच महादेव को आमे दर्शन करुचे, पंच शंकरंकर दर्शन करुचे। तेणु आमे जेते बेले दर्शनार्थी होइचे शिवंकर, दर्शनार्थी होइचे प्रभुंकर, से प्रभु सर्वत्र सर्वविश्वेश्वर सर्वव्याप्त परिव्याप्त सबुटी रहितांती। से अणुठारू सूक्ष्मतर। तेणु परम ब्रह्म भगवानंकर अति सूक्ष्माति सूक्ष्म अति बृहताति बृहत बोली कह जाए। अति सूक्ष्माति सूक्ष्म अति बृहताति बृहत बोली रूप को वर्णना करा जाए। सूक्ष्म ठारू सूक्ष्मतर विशाल ठारू विशालतर ये आत्मा प्रत्येक जीवर शरीर मध्यस्थ गुहा जो कपाल कुहर मध्य अवस्थित। तेणु अंतकरणर मन बुद्धि अहंकार चित्त इंद्रिय सकल परिशुद्ध निष्काम व्यक्ति तांको दर्शन करी शोकशून्य हुअन्ति। आज से चाप खेल को दर्शन करी भक्त माने नरेंद्र जो माने थिले तांकर शोकशून्य हो जाते। रामकृष्ण को प्रणाम करुचंती सेवक एवं पंच महादेवंकर सेवक मध्य तांको निकट रे अछंती। बसिबार देखंतु किए का पाखरे बसिबे। चाप डंगार जी जा पाखरे बसिबे चंदन कुंड रे सेमती बसिबेनी। तेणु चंदन कुंड उठिकी पुणी चंदन बेश जिते बड़े हेबे प्रथम देखिए चंदन कुंड पाखरे प्रथमे रुहंती किए ना प्रथमे रुहंती जम्बेश्वर। जमेश्वर जमंकर ईश्वर प्रथमे जमेश्वर रहिबे एवं तांको परे बाबा श्री लोकनाथ रहिबे एवं बाबा श्री लोकनाथ परे मार्कंडेश्वर रहिबे। मार्कंडेश्वर परे कपाल मोचन रहिबे एवं कपाल मोचन परे नीलकंठेश्वर चंदन कुंड सिंहासन। किंतु चापडंगार भिन्न भाव में बस ये हूँ से माने किए केतेबेले केमुठी बसिबे ता मध्य निरूपण करा जायछि। कि का स्थान रे बसिबेनी शंकर रामकृष्ण को बाहुड़ा यात्रा विजय होचंती चापडंगारू पालिंकी की विजय करिए भक्त माने यही अपेक्षा रे थिले। भक्त माने अपेक्षा करथिले रात्र जेते हो टिके रामकृष्ण को स्पर्श करिब।
ଟିକେ ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ, ପଞ୍ଚଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ବିଜୟ ବେଳେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ, ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧତା ଥିବା ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିବା ଦରକାର, ମନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସାହସ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବା ଦରକାର। ମନର ଶୁଦ୍ଧତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧତା ନହେଲେ ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବିଜେ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ବେକରେ ମାଳି ପଡ଼ିବ, ମାଳି ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ପଇତା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳିଟିଏ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେ ଖାଲି ବେକ ହେଇନଥାନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଛତ୍ରଧାରୀ ସେବକ ରୌପ୍ୟ ବେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଛତ୍ରକୁ ଧରି, ଇଏ ଓଲାର, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଲାର ସେବା। ସେଇ ଛତ୍ରଧାରୀ ସେବା ଯେ ସିଏ କରିବେ, ଯିଏ ଛତି ଧରନ୍ତି ସିଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏପଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖିବେ। କାରଣ କନ୍ଦର୍ପ ରଥ ବେଶ, ସଖୀମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବେଶ। ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବତୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, କାରଣ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଗମନ କଲା ପରେ ପଛରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମଦନ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବେଶକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବେ। କ'ଣ କନ୍ଦର୍ପ ରଥ ବେଶ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କନ୍ଦର୍ପ ରଥ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି? ଅନେକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ 20 ପ୍ରକାର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି କନ୍ଦର୍ପ ରଥର ବେଶ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅବିକଳ ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜରେ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି, ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜ ସଦୃଶ ଏ କନ୍ଦର୍ପ ରଥ ଆକୃତିର, କନ୍ଦର୍ପ ରଥ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବେଶ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି, ବେଶ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ମଦନ ସୁନ୍ଦର। କେମିତି ରଥ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଇଏ ପରା କନ୍ଦର୍ପ ରଥ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ, ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ରାତ୍ରଚାପ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ। ଆଉ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ମନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାଙ୍କର ମନ ପଡ଼ିଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା। ଯିବାକୁ ହବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଯେତେ ରାତ୍ର ହଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆମେ କହୁନେ ଆରେ ବାହାରେ ରହିବୁନି, ଯେତେ ରାତି ହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାତ୍ର ହେଇଗଲା, ଯେତେ ରାତ୍ର ହଉ, ରାତ୍ର ଯାପନ କେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଫେରି ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ର ଯାପନ କରନ୍ତି କେବଳ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚକଡ଼ାର ସେଇ ସୁପଥ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେବପଥ ବୋଲି କୁହା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ, ପଞ୍ଚଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ଏପଟେ ମଣି ବିମାନରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଲିଙ୍କି, ଏଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ବିମାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ, ସାଧୁ, ବାବାଜୀ, ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟର ପଟୁଆରରେ ନିଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯିଏ ଆସିବାର ଯିବାର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟଫଳ, ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବା, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯିବା ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଚନ୍ଦନ
नरेंद्र पुष्करणी कूल बसी थे मोटे घर देखु आज भी देखु आज रात्र केतेटा बाजिला रात्र 1 बाजी 20 मिनिट रात्र 1 बाजी 20 मिनिट प्रभु बाहर अच्छे किंतु बाहर रही प्रभु विजय करेंगे बाहुड़ा विजय करेंगे मंदिर तेणु भक्त अच्छा नरेंद्र चकड़ा भक्त अच्छा जे पर्यंत भगवान से स्थान छाड़ी ना यात्रा स्थान भक्त मान से यात्रा स्थान में उपस्थित रही था राम एवं कृष्ण जो कहूचे सद्य आनंद देवे बा सद्य मुक्ति प्रदान करती क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति ये रामकृष्ण ठारू आसे राम होउछन्ते मर्यादा पुरुषोत्तम एवं भगवान कृष्ण होउछन्ते पुष्ट पुरुषोत्तम एवं जगन्नाथ होउछन्ते लीला पुरुषोत्तम लीलामय पुरुष से भक्त माने मणि विमान सम्मुख भाग में अच्छा केतबेले प्रभु उठिबे प्रभुंकर विजय काली बाजिब ये गोटे विमान घर ये जोटी अच्छा प्रभुंकर विमान स्वतंत्र भाव में गोटे विमान घर नरेंद्र पुष्करणी कूल रही सेठी प्रभुंकर विमान रहिब एवं पालिंकी रही था तेणु या कहुए विमान घर प्रभु विमान रे विजय करने पर सेवक माने तांकर रुंधुचंती जेमिति प्रभुंकर रुंधा कार्य आपण निजे देखुंट ये भाव रसी रे से तांकर रुंधा कार्य करुचंती केते गंठी केते फास पड़िब किभली भाव रे तांकर बंधा जीव से रुंधा बोली कह जाए प्रभु को रुंधा चली रथ उपरे प्रभु रुंधा हुंती सिंहासन रे प्रभु रुंधा हुंती विमान रे प्रभु रुंधा हुंती जो आसे प्रभु रुंधा हे चका पर बसिकी प्रभुंकर रुंधा होता केवल प्रभुंकर अणसर समय प्रभुंकर रुंधा ही ना प्रभु असुस्थता कारण प्रभु शयन जाता सेवा चली थाए सेवक मान गुप्त सेवा कारण प्रभुंकर अनेक सेवा ना गुप्त सेवा अच्छी सामयिक सेवा अच्छी अशौच सेवा अच्छी दैनंदिन सेवा अच्छी पर्वपर्वाणी सेवा अच्छी सामयिक सेवा विभिन्न प्रकार रही है तेणु दैनंदिन सेवा गुप्त सेवा सामयिक सेवा दैनंदिन सेवा सबकिछि सेवा भितर से सेवक माने तांकर प्रभुंकर सेवा को संपन्न करी प्रभु को प्रसन्न करी प्रभु को प्रसन्नतार आनंद निजे अनुभव करि थान सेतिके बेले जते प्रभुंकर सत्ता को अनुभव करती चक्रराज सुदर्शन आदि रूपार चक्र ये लिंका सेवक तांकर धरिचंते हस्ते चक्र मध्य टाहिया पिंधिचंती चक्र मध्य सर्वाग्रे चक्रंकर दुब देखुचंती मल्ली फूल गेंडू फूल गोलाप फूल एवं आउ गोटे फूल देखुचंती बासना जेते बासना फूल अच्छी मौल फूल गोटे रही था तेणु फूलर महकता बा फूलर सुगंध को प्रभु को दि जाए प्रभु भारी भल पाते तेणु आप देखुं कौन विमान घरे विमान रही विमान घर पाखे पालिंकी रे विजय करिसेंती विजय प्रतिमा रुंधा काज बढ़िबा पर विजय काली बाजिबा पर प्रथमे रामकृष्ण तांकर देवजान को उठेबा पई से आदेश देता उठाओ मते तेणु सेतिके बेले जेते बेले यात्रा प्रत्यावर्तन यात्रा बाहुड़ा यात्रा भक्तटीए देखे जो अपेक्षा करिसेंती सेते बेले प्रभु को से सर्वस्व करिनि जीवर सर्वस्व ही जानती ईश्वर कोई समय रे ना जेते बेले से सर्वस्व बोली स्वीकार करी जाए जेते बेले कहे से मो प्राणर प्राण होउचंती प्रभु जहाँकर कथा स्मृति रे मध्य वर्णित होई परिबो नाही प्राण से प्राण प्राण व्यतीत जीव जीवर अस्तित्व नहीं से ही प्राण ही से आत्मा अग्निस्वरूप आत्मा तेणु जगत रे जीवर प्राण बा आत्मा द्वारा जिते बड़े जीवर पोषण होउची एवं ता द्वारा जीवर अस्तित्व रही
ଯେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କରି ପୂଜା ହିଁ ସର୍ବଦା କାମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବିମାନ ବଳୁ ସେବକ ତ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଦେଶ ପାଇଁ। କଳା ଛତ୍ରୀଟିଏ ଧଳା ଛତ୍ରୀଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ଆଗମନ କରିବେ। ଦେଉଡ଼ିଆ ସେବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଚକ୍ର ଦେଉଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ମଶାଲ ଦେଉଡ଼ି ଚକ୍ର ଦେଉଡ଼ି ଦେଉଡ଼ିଆ ସେବକ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କାଳିଆ ସେବକ ରହିବେ। ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକ ରହିବେ। ଭଜନ୍ତ୍ରୀ ସେବକ ରହିବେ। ନହେଲେ ପଟୁଆର କେମିତି ହେବ? ଥାଟ ପାଟ ପଟୁଆର କେମିତି ହେବ? ପଟୁଆର ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପଟୁଆରରେ ହାତୀ ଛତି, ହାତୀ ଆଗେ ଆସୁଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ସର୍ବାଗରେ ହାତୀ ଆସନ୍ତି। ହାତୀ ଆଗେ ଆଗେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ହାତୀ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ହାତୀ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆଗେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ହାତୀ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିବେ। ହାତୀକି ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହାତୀ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପଟୁଆରରେ ହାତୀ, ପଟୁଆର ମାନେ ହାତୀ ରହିବ, ପଟୁଆରରେ ଛତି ରହିବ, ପଟୁଆରରେ ଭଜନ୍ତି ରହିବ, ପଟୁଆରରେ କାହାଳିଆ ରହିବ, ଘଣ୍ଟୁଆ ରହିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ପଟୁଆର, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟୁଆର ନା ଚନ୍ଦନ ପଟୁଆର କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦନ ପଟୁଆର, ତେ ପଟୁଆର କ'ଣ ତାହେଲେ? ଚନ୍ଦନ ପଟୁଆର ମାନେ ବିବିଧ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପଟୁଆର। ଚନ୍ଦନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦନେ ତ ତୁମି ପୂଜା ଫଲେ ତୁମି, ଆରତିତେ ତୁମି, ମୂରତିତେ ତୁମି, ଉଠିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେବଯାନ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜୀବର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସର୍ବଦା କାମ୍ୟ। କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ଚନ୍ଦନେ ତ ତୁମି ପୂଜା ଫୁଲେ ତୁମି, ଆରତିତେ ତୁମି, ମୂରତିତେ ତୁମି। ଭଗବାନ ଦିଏ ଭଗବାନ ପୂଜା, ଚନ୍ଦନ ଦେବେ কোন ସ୍ଥାନ? ଚନ୍ଦନ ଦେବ কোন ସ୍ଥାନ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଉପଚାର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ପରି କେବଳ ଆତ୍ମା ପୂଜା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା। ପୂଜା କହିବେ, ପୂଜା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅର୍ଥ ସମ୍ୟକ ବର୍ଦ୍ଧନ ବା ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥିର ପ୍ରାଣ ଓ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାଣ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ ମଦନ ମୋହନ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିମାନ ଆସିଲେ। ବିମାନକୁ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକ ଯେତେବେଳେ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧରି ପକାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରାଣର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଆସେ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଜୀବ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ। ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ଆସିଥାଏ। ଭାବ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ନିର୍ଗୁଣ ଦାରୁମୟ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ସେ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ଖେଳକୁ, ଚନ୍ଦନ ନୌକା ବିହାର କରିବାକୁ। ନାଦ ମୁରଲୀଧର ମୁରଲୀ ବଦନ ବଂଶୀ ବଦନ କରି ନୌକା ବିହାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗମନ, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। କେଉଁଠିକି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ
सी आसुचंती वर्तमान देखुं से नरेंद्र निकटरे जो प्रभु अच्छा जिते प्रभु आसती से आलती करा जाए प्रभुंकर आलती करा कौटी गोपालजी मंदिर ये नरेंद्र छकर गोपालजी मंदिर पंचवती आलती काठी आलती देखुं जिते प्रभु जाती प्रत्यावर्तन करते से मठ पखर श्री श्री गोपालजी मंदिर बोली आप देखुं समस्त देवता माने सेठी अच्छा ये किंवदंती ये पौराणिक मठर मंदिर किंवदंती रही तेणु प्रत्येक ठाकुरंकर आसवा पथ जो माने घरे शोई न था दिह जाइना शोब कौन ये भावना थाए जो मानकर नरेंद्र कूल घर से माने कहुए जे दिह जाइना शोब कौन दिह जा सारू शोब माने एते भक्ति एते विश्वास अच्छी दिह जीवे आम कौन शोवा जिते बड़े ईश्वर आसुचंती भगवान आसुचंती तांकर आगमन को तांकर प्रत्यागमन को आम दर्शन करवा शोवा कौन शौचे तो सबुदिन मनीष शोई शोई केते शोइब शोवा आवश्यक किंतु आवश्यकता अधिक शोले रोग हो आवश्यकता ठारू कम शोले रोग हो तेणु मनीष सदाबले तार ईश्वर प्रति से ध्यानस्थ होता है चिंता करता है ईश्वर चिंता जो कह जाए ये पिलाटी ईश्वर चिंता यार ईश्वर चिंता बेसी जो मानकर ईश्वर चिंता बेसी से मानकर कर्म मध्य देखिए भिन्नता नम्रता थिबे ता सहित सरलता थिबे छंद कपट से नथिबो छंद कपट ठारू से दूरे रहिबे एवं छंद कपट धारी मत ताकर किछि करि परिबे विमान बड़ू सेवक पाद को आम देखुचे केमी पाद से चली केमी पाद पकाती ये पाद समस्ते कौन पकड़े आपड़ जदि सहित चलिए छंदी कारण सी गोटे स्वतंत्र से तालटी कौटू ना घंट तालू सी आनी था आ जो घंट गोटे स्वतंत्र भाव में बाजे सबुटी घंट बाजा घंट शब्द शुणवे पुरीर घंट शब्द गोटे भिन्न पुणी जगन्नाथ मंदिर घंट वाद्य शब्द गोटे भिन्न थाए डाउन 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 एभली भाव तेणु ये घंटर बाजा घंट वाद्य श्रवण करवा ता सहित प्रत्यागमन प्रत्यावर्तन बाहुड़ा यात्रार संगीतर शब्द पंक्ति सुमधुर भजन श्रवण करवा से परिवेश किभली भाव में अच्छी आसतु जीवा से परिवेश जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।